tanya kita. Dame na sumurung siyan salho na roha, ima mga ramoti ate-ate dohot pikiramu na be, di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Amin. Shalom, selamat hari Minggu marihita salhubna. Filipi bidu 2 ayat 5 saha rodi ayat 10 sada turpuk jamita di Minggu Palmarum sadarion. Filipi bidu 2 ayat 5 saha rodi ayat 10 sada. Songon parrohau ni Kristus Yesus ma parrohau muna. Atik perupani debata di ibana, dada songon na didobo dirajumi rohana tudos nai tu debata. Di rumah rido dirina jala disolukon rupa ni hatoban, gabe suman tu jolma do ibana jala rumang jolma dapot di ibana. Di patutoru do dirina nagabe pangoloi do ibana paima mate pola tung mate dar silang. Alani ido di patibo debata ibana jala di basa-basahon tu ibana goar na sumurung asa nasa goar. Asa soba tu goar ni Yesus nasa ulu ni top na di banua gijangi dohot na di tano nang na di toru ni tano. Jala asa nasa namar suara marhatopotot Yesus Kristus do Tuhan bahen hasangapon ni debata ama ido sahatna. Hurian itu hata di bagasan Yesus Kristus gudang do hita di parngulwat taon meradu sipata hurang denggan akapar sorata ala jojota kita mangalak sangap tu diri tabe. Maul rupani hita paserep manang patutoru dirita. Mangahut sangap patipo diri kehormatan tu dirita sadiri. Kadang maul hita maparrohahong pakilalaan di dongata. Maul hita makilalahon na dipikiran ni akka dongata. Molo jamitan ni sikola minggu na sugot imataringo tu Yesus na maburi pat ni akka sisianna. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Patuduhan teladan rendah hati, bagaimana menghormati dan menghargai sesama, mengasihi sesama, mengutamakan orang lain, jala olo marhobas tudonganna, mau melayani sesama. Napaduahon ditiki diburi Tuhan Yesus pani akasisian na manggoparhon manang simbol hasesaan di dosa manang penghapusan dosa doi saluhubna. Asa taboto rupani i diruwad do na binahen ni Jesusi jala di dok ibana do asa hamupe bahen hamuma songon na hubaheni. Boy doon annong adun maralo tuhita sonari apalagi tuhita halak batak rupani i. Na mangihut mo si amang inang Paulus melihat ada ancaman di jemaat Filipion. Adong nanay manegai hasadaon manang parsoran ni angkahuria na porsia na adong di huta Filipion amang inang. Ada yang akan memecah belah mereka karena sikap mementingkan diri dan menganggap yang lain tidak begitu penting. Ala adong keangkuhan kesombongan muncul ma rohana menganggap audo na lebih berperan, audo na uloja, audo na ukebat, alani audo upahen boy songonon, merasa paling berkorban. Alani di hubungan ni pribadi dohot di punguan na met-met manang di punguan ni huria, karakter manang sifat si songonon bodo menghambat akka ulaw na denggan, jala bodo menghambat akka hamajuan. Dimula na itong denggan do parngoluan ni huriai,
Parngoluan parsaura di akan naporsiai sada dorohana sida di bagasan holong masih padimudimunan saling membangun masih lupa donasida. Alai di pardalanan ni ruas manang huriai adong mamusenang nama bahen aka parbulat-bulaton dohot aka pengelompokan jala adong mana mulai menonjolkan diri natadok nakinon nanay mangahu sangap tu dirina sadiri, ingin diapresiasi secara lebih, ingin dihargai secara lebih, ingin dihormati secara lebih tanpa mempertimbangkan songot dia kedudukan posisi ni aka donganna. Alani ido dipaingot apostel Paulus dison mengajak jemaat Filipi meneladani kerendah hatian ni Tuhan Yesus, meniru haserepon ni rohani Tuhan Yesus. Parrohaumna, pangulahonomna, halapohomna, Yesus melepas identitasna songon anak ni debata, maswadahon dirina, mengosongkan dirinya, melepaskan identitas dan segala kemuliaan hasangaponna, ditadikon habang sana harajonna, asaboy di balua hita jolma pardosaut. Jala holan Yesus do, naboy balua hok kita, ala holan ibana do jolma naso mardosa. Al sugari dang olo Yesus, maswadahon dirina songon nasangap, songon anak ni di bata ibana, dang adong hasesani dosa dihita. Dang adong hanguluan na manoktong dihita amang inang. Tetapi dia meninggalkan dan mengabaikan kemuliaannya dengan membiarkan dirinya dilicingi do ibana nakinon berita pasioni, ditijuri do ibana, dileai do ibana, dipastapi do ibana, bahkan dipamate do ibana, diparsilako do ibana, dia merendah serendah-rendahnya. Ay boy manian ibaon songon Jesusi ujulwa kita manangihon hatani dongata jumolo siyan na babuason sude akan adong di roha dohot pikirat. Sugari olo hitarupani i masih pasangapan di bagasan ngulutaon. Sugari hita olo amang inang memprioritaskan orang lain martibako kita. Molo hita majalang amplop pe marso jaro-jaro. Ate Roma boru nami ali-ali nami majalang bunan Yesus marso jaro-jaro ate. Majalo si pangano pe di pesta marso jaro-jaro. Pamasuk tandok pe marso jaro-jaran. Rupani tung surek do harona marso jaro-jaran. Las dagingi ate. Las dagingi. Bahwa hamusema manarihon nadong didongata. Ate. Bahwa hamusema memikiri na didongata. Bahwa hamusema makilalahon berempati. Tu natinaon ni dongata aka amang inang. Memang merendahkan diri ini bukanlah perkara yang mudah. Bersedia mengalah, bersedia berkorban, bersedia rugi. Dia mulai hita halak batak. Ate, unang majolodos, baunang rugi. Ate, ikut saya marut, ikut saya marutung. Ate, ikut saya marutung ma rupaninya. Bersedia berbeda pendapat, bersedia berbeda ide, bersedia berbeda pilihan. Dia tidak haus pujian, tidak ingin menonjolkan diri, alai hasadaun ido parjolo sarihonon dohot pikir honon ni ibana. Warna habajuta na merah. Ngarong bajuku songoni inna. Atong dia betoho aku ikut saja. Inna ibana rupani. Jam 3 hita margurede, jam nasodang boya, jam 3 atong aku ikut saja. Bohama unang sudat siragamon, bohama unang sudat na marpungon, bohama unang sudat ay nadingkado sa sitong na sudei mengalah ibana. Di panupahyon nai boy ibana gabe pasu-pasu. Karena di dalam Kristus, di bagasan Kristus, dang adong inganan ni akajolma na egois, parroha diri. Yesus ingin kita berbeda dari orang-orang yang memiliki
karakter na sodenggang sinakinoni amang ina. Maniru Kristus mabuat kita tu hasadaon tu holong ni roha ido na dipatuduhan di Yesus Kristus. Jadi dang holan simbol penghapusan dosa, dang holan mabeta-betai hasadaon ni huria na adong di Filipi, dohot hita sonari, alay patuduhon holong ni roha ni Kristus maswadahon mananggalhon hamuliaon, hasangapon na adong di ibana, dia mau merangkul kita, songon jolma na manaon na hacit na porsuk do Yesus Kristus, asaboy di pakilalahon ibana ragam di parsorion, ragam di parukilon ni hita jolma. Dinasikop di patudu Yesus holong ni rohana marhiti hamamatena, dia dimuliakan oleh Allah. Ate. Jadi ditiki marhauduhon Yesusi di jalo saluhuna haleaoni saharodi na tersilang ibana ido mabahin ibana dimuliakan oleh Allah. Ido mabahin ibana di hati dakon debata Yesus Kristus anak ni debata. Kepadanya diberi kuasa di langit di bumi. Ate. Jadi molo hita jolma molo haposan di namet-met pasahaton nama ulaon na belga na jok na ate dakaposan di namet-met alay seneng mangido na ubelga. Kalau Yesus dia benar-benar taat patuh serendah-rendahnya ibana nampe anak ni debata asa ido petimbul guarna, asa ido mabahin ibana marsangap rupani. Ketika kita setia dalam perkara yang kecil, kita akan dihargai pasahaton nama ulau na ubal gasian hita karena kita mampu bertanggung jawab jalan disudai ulatai boy hita gabe pasu-pasu. Allah memerintahkan agar segala bangsa, kaum, ciptaan, tunduk dan hormat dan menyembah Yesus anak Allah itu. Allah teruji jala saudo diula Yesus hauduhoni parsuruan di debata ama di paretahon debata do asa sude ulunito harajaon habang saud isi penadong di sisi kene portibion ikon uduk ikon marsoba ikon marhatopoton Yesusi anak ni debata. Tidak ada lagi yang boleh merendahkan dia. Tidak ada lagi yang boleh mencela dia. Balik sa puji-pujian hasangapon hamuliaon nama pasahatota tutuhan debata dung dibolus nakinon ragam ni akka sitononi. Jadi hita jolma pesongonido dung tabolus hamoloni manahak kita dihamonakon debata hita sian parsorioni rodo pamujion tu pamangata sian pamangata rodo pamujion sian dirita na marhatopoton debata na mangurupi jala na paluaho kita asal ma setia hita di titik terendah pati bulon ni debatado hita alanang pelea ibana di patuturu dirina songon hatobat Yesus Kristus do Tuhan bahen hasangapon ni debata ala pakokobon ni Yesus sude portibion marnida haluaon marnida hasangapon ni debata ala pengorbanan ni Yesus Kristus sude portibion boy madai holong dohot asini rohani debata molo olo hita amang inang berkorban di bagasan ngolut tahun dakola kita na madai nadenggan alai dongat taipe boy do makilalahon akan nadenggan di bagasan nguluta. Amang inang di minggu tasararion ima minggu palmarum Yesus bongok tu Jerusalem ditikina di Johon Nasida Hosianna di anak ni Raja Daud. Hosianna di anak ni Raja Daud. Anak ni debata jala debatado ibana Yesusi alani i taboto do para sirohado debata ajaran kasih tak hanya teori alai praktek mate do ibana ditiki diajarkan Tuhan Yesus holong di roha dakolat di jamitana dakolat di teori
alay langsung do dipatuduhon ibana holong ni rohanai marhite namate ibana. Dang holan di hata, dang holan di pamangan rupani i, dang jojodan songon hita jolma, molo disukun holong do roham, holong do alay holan di hata rupani. Molo Yesus diulahon ibana do asa hita pe di jodo paserep roha, mamake na adong di hita tu hasadaon, dohot tu holong ni roha, lahok mamupuk hasadaon, padimudimun haporsiaon, asa hita pe boy gabe pasu-pasu. Amen martang yang mahita.